হ্যালো এভরিওয়ান, দিস ইজ শ্রেয়সী ফ্রম কিউর বাই মমি। চলে এসেছি আজকে অনেক দিন পর একটা এডি সেল লাইভ নিয়ে। প্লিজ ডু জয়েন মাই লাইভ, যারা লাইভটা দেখছো, অ্যান্ড ডু লেট মি নো এভরিথিং ইজ ক্লিয়ার। আই এম কমপ্লিটলি অডিবল অ্যান্ড ক্লিয়ারলি ভিজিবল। আফটার দ্যাট আই উইল স্টার্ট মাই লাইভ সেশন। Okay, link share done. Hello beautiful, hello Shimadi, হ্যালো সায়ন্তনী। ওকে, লিঙ্ক শেয়ার ডান। অনেক বছর পর লাইভে আসলাম আবার, ঠিক আছে, প্রায় 100 বছর হয়ে যাবে তারও পরে। প্লিজ সবাই একটু জয়েন্ট থাকো, আর সবাই জানিয়ে সব কিছু ক্লিয়ার আছে, আমি একদম অডিবল অ্যান্ড ক্লিয়ারলি ভিজিবল। আর এই সপ্তাহটা পুরোটাই কিন্তু ধামাকা লাইভ যাবে। আমি এটা গ্রুপে মানে বলেও দিয়েছি, পেজেও বলে দিয়েছি। আজকে সব সেল এডি থাকবে, একদম এডি সেল, ধামাকাদার সেল। বলতে মানে সেল বলতে যে সেল বোঝে উড়াধুরা সেল একদম, ঠিক আছে, মানে যে প্রাইস কস্ট প্রাইসও না, ঠিক আছে, জাস্ট নিয়ে নাও। ওকে, পুজোর আগে এরকম সেল তো আমি আর দেবো না কোনোদিনই। আচ্ছা, যেটা বলার কথা এটা হলো, আজকে এডি সেল লাইভ, কাল থাকবে আফগানি, নট সেল লাইভ, আফগানি লাইভ, তারপর থাকবে ইয়ারিং স্পেশাল, দেন থাকবে মোজানাইট পার্ট 1, দেন মোজানাইট পার্ট 2, অ্যান্ড স্যাটারডে থাকবে, ভুলেও গেছি আমি, স্যাটারডে যেটা থাকবে, ঠিক আছে, বলে দিচ্ছি, ও মিক্স ব্যাগ কালেকশন। ওকে, পুরো এই সপ্তাহটা दिस वीक पूरा जाएगा एकदम धमाकेदार कलेक्शन के साथ। जो जो डिस्पैच होना है, मतलब जो आप बुक करोगे, सिंपलेर মধ্যে ইয়েলো নাই, ইয়েলো বেঁচে দিয়েছি, একখানা ইয়েলো হইব, ঠিক আছে। जो जो आप बुक करोगे ना इस हफ्ते में पूरा, वो उसका डिस्पैच शुरू होगा मंडे से। प्लीज उससे पहले डिस्पैच हुआ क्या मत पूछो। और बाहर में इतना ज्यादा बारिश हो रहा है, पार्सल बहुत सारा घर में अटका पड़ा हुआ है, क्योंकि वो अगर बारिश में निकलेगा, डानकुनी जो है डिलीवरी का मेन हाफ, वहाँ पे थोड़ा बारिश होने के बाद भी होने के आफ्टर दैट उसमें पूरा एकदम वाटर लैग हो जाता है, ठीक है। तो प्लीज आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है पूजा के टाइम, ये हम लोग को देखना पड़ता है। तो बेसिकली लाइव शुरू हुआ है, आप लोग बस देखते जाओ। आज बहुत सारा इयररिंग्स दूंगी, रिंग दूंगी और सेट भी दूंगी, लेकिन जो है कि सब सेल प्राइस में है, ठीक है। हेलो रश्मिता मैम, अंदर फल का कब होगा? अंदर फल का देखती हूँ मैम, देखती हूँ कब होगा। ओके, अच्छा, की লাগছে, थैंक यू। ओह, की লাগছে, आज तो रिच बनता है। हाँ, पता नहीं, रिच का तो एकदम मतलब हो गया सत्यानाश। আমার পার্সেল বেরিয়েছে, বলবোই, আমি বলবো। হ্যাঁ হ্যাঁ, বলো বলো বলো, তোমার পার্সেল রেডি হয়ে গেছে। ব্যাক টু ব্যাক লাইভ, ইয়েস। জামা কিনতে হবে পুজোর, তার জন্য লাইভ করতে হবে, পয়সা নেই একদম, খুব অবস্থা খারাপ যাচ্ছে আমার এখন। আমার জন্য রেখো। কি রাখবো গো, কি রাখবো? अच्छा चलो, सबर रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टुडेज लाइव। आज का लाइव में रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मतलब हर एक लाइव पे, इस हफ्ते का हर एक लाइव पे। नेक्स्ट हफ्ते मैं ट्राई करूंगी एक साड़ी का ग्रैंड सेल लाइव देने के लिए। आई एम रियली ट्राइंग, पता नहीं हो पाएगी कि नहीं, लेकिन होगा, ठीक है। तो बस रहते जाओ मेरे साथ। हाय, गुड इवनिंग मैम, सुपर एक्साइटेड, ब्यूटीफुल कलेक्शन एंड पर्सनालिटी, एक्सपोज एडवांस लाइफ इज सुपर, तेरे स्पेशल लाइफ वर्क, ब्यूटीफुल पिक्स एंड एप्लीकेशन। थैंक यू सो मच, लुकिंग ब्यूटीफुल। हेलो भारती मैम, आज की सब एडी है, आज के सब एडी প্রাইস বলছি। হ্যালো ভারতী ম্যাম, ওয়াও সেট, বাবারে কি বলছো, তোমার জন্য জামা কাপড় আসছে তো। লুকিং ইয়ারিংস, তোমাকে কি সুন্দর লাগছে, সব লাইভ তোমার দেখি কি বুঝছে। থ্যাংক ইউ সো মাচ। ইয়ারিংস, হ্যাঁ ইয়ারিংস भी दूंगी। चलो बक बक ना करे शुरू करबो। आई वांट रिएक्शन, आई वांट कमेंट। अगर मेरे ऊपर गुस्सा हो, गुस्सा निकालो रिएक्शन के थ्रू। अगर मुझको देखकर हंसी ए क्या कह रहा है, वो हंसी भी निकालो रिएक्शन के थ्रू, ठीक है। मुंह में कुछ मत बोलो, क्योंकि मैं ना आपको कुछ बोलूंगी नहीं, आप रिएक्शन देते जाओ, ओके। हेलो वर्षा मैम, কি সুন্দর লাগে, থ্যাংক ইউ। তোমার আগের লাইভেও কি সেল দিয়ে এসছো? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, সেল দিয়ে এসছি। চলো, ফার্স্ট যে পিসটা পরে আছি, সুপার গর্জিয়াস পিস, লাস্ট কালার অ্যাভেলেবেল, প্রাইস ওয়াজ 2900, ওয়াজ নট ইজ, ওকে।
आज मिलेगा ओनली 2600 पे, फ्लैट 300 रुपीज डिस्काउंट। मुझे नहीं पता ये वाला डिस्काउंट कोई गारमेंट्स भी देते हैं क्या, लेकिन मेरे पास मिलेगा क्योंकि नया स्टॉक उठाना है, पुराना स्टॉक को बस निकालना है, ठीक है। प्राइस इज 2600, पूरा हेवी पीस है, ब्राइडल पीस। चाहे तो ये वाला पीस रिसेप्शन में भी आप कैरी कर सकते हो, जो ब्राइड है वो आराम से, हेलो मनामी मैम, बहुत अच्छे से कैरी करेगा, ठीक है। दिस इज द इयरिंग्स। इयरिंग्स का वेट बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आपको लग रहा है शायद कि बहुत बड़ा इयरिंग्स है, वेट होगा, नहीं, कोई इयरिंग्स नहीं है। 5 लेयर्स ऑफ चेन यहाँ पे अवेलेबल, मतलब देख रहे हो। मांग टीका भी साथ में मिलेगा। और अगर इयरिंग्स इतना खूबसूरत है ना, अगर आप चाहो कि नेकलेस के अलावा कॉकटेल में या फिर कोई भी गाउन के साथ इयरिंग्स ओनली पहनोगे तो भी होगा, ठीक है। प्राइस इज 2600। और बस आपको बुक करना है, इंस्टेंट पेमेंट करना है। बुकिंग प्रोसेस इज वेरी इजी। प्लीज टेक स्क्रीनशॉट एंड 98002319 इज माय व्हाट्सएप नंबर, वो पे भेज देना है। सेल प्राइस में जो प्रोडक्ट दिखाऊंगी उसमें कोई इंस्टॉलमेंट पेमेंट, मतलब इंस्टॉलमेंट की बोलछे मैं, इंस्टॉलमेंट पेमेंट ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, ठीक है। आपको पूरा पेमेंट ही करना पड़ेगा क्योंकि ये सेल प्राइस में है। इसमें मेरा एक रुपये भी नहीं है, पता नहीं इसे लॉस पे भी दे रही हूँ, ठीक है। तो एग्जैक्ट प्राइस जिसका याद नहीं रहता वो मैं सेल पे दे देती हूँ, एकदम सीधा बात, नो बकवास। चलो, हेलो स्वप्ना मैम, प्राइस इज 2600, येलो एंड ब्यूटीफुल आई सूदिंग রিফ্রেশিং একটা কালার, ওকে। 2600 ইজ দ্য প্রাইস। তুমি পড়বে তো তুমিই পড়বে, আর এই রেঞ্জে তো বাস তুমি একদম গেনার, মানে প্রমিস यू विल बी गेनर आफ्टर टेकिंग दिस पीस, बिकॉज 2600 में ये वाला पीस होता ही नहीं, मैन्युफैक्चर के पास भी नहीं होता, ठीक है। चलो, ओह दिस इज द इयरिंग्स, सॉरी मांग टीका शुरू हो गए। दिस इज द मांग टीका, ओके। ये जाएगा मांग टीका एंड दिस इज द सेट। दारुन दारुन, हाँ। 2600 इज द प्राइस। चाहे तो थोड़ा शॉर्ट करके पहन सकते हो ऐसे, चाहे लॉन्ग करके, मतलब ये फ्लेक्सिबल है, एडजस्टेबल है, फ्लेक्सिबल एडजस्टेबल है, ठीक है। ये जाएगा आपका पीस, ठीक है, येलो के ऊपर सब 1600 में प्राइस। यस, आज एकदम मतलब बहुत अच्छा प्राइस में मिलेगा, मतलब ये प्राइस होता ही नहीं। হ্যালো বনিদি, প্রাইস ইজ 2600। পার্সেলটাকে ডিসপ্যাচ করে দেবো নাকি বল, আমি তো হোল্ডে রেখেছি, আর কিছু নেবে কি? কারণ এই সপ্তাহটা কিন্তু পুরোটাই মানে অফার বলছে কেন, পুরোটা ধামাকা সপ্তাহ যাচ্ছে, তো যারা তুমি বলবে, ঠিক আছে। চলো নেক্সট, মুভিং টু নেক্সট লং। কি দারুণ সেটটা, ইয়েস হয়ে গেছে, আর শুরু হয়ে গেছে উল্টো পাল্টা কথা। নেক্সট 1500, 1500তে লং, ওকে। 1500 एडी लॉन्ग ब्लश पिंक के साथ। जस्ट लुक एट द पेंडेंट। पेंडेंट जो है बहुत रॉयल लुक दिख रहा है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा रॉयल है। 1500। मेरा हाइट छोटा नहीं है, तो ये वाला जो लॉन्ग है ना, ये लॉन्ग है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत शॉर्ट है, लेंथ होगा, ऐसा नहीं है, बिल्कुल लॉन्ग ही है। ये मेरा इस लेंथ पर आ रहा है, तो आप लोग आराम से कैरी कर सकते हो जिसको लॉन्ग पसंद होता है। प्राइस इज 1500, ओके। ब्लश पिंक इज द इयरिंग्स, मतलब स्टोन कलर, व्हाइट या फिर सॉरी सिल्वर या रोडियम पॉलिश के ऊपर जाएगा। होल्ड करो, ओके ओके ओके। सॉलिटेयर नेकलेस হবে কিছু, মেবি একটা আছে। Oh, by the way, my shadi is for sale also. Price is 1000, free shipping. My shadi 1000, free shipping all over India. Fingering price please. Yes. Fingering price जाएगा 500, 500 for this fingering, okay। पूरा white में रहेगा। चलो, price is 1500। 1500। इसके साथ आप ये वाला फिंगरिंग्स ले सकते हो, ब्लश पिंक के अंदर ही जाएगा। 500, ठीक है। चलो अब बोलो, स्टोन की फुल व्हाइट है, ये वाला फुल व्हाइट पे পুরোটাই হোয়াইট, ঠিক আছে। রিয়াকশন কোথায় বললাম না, রিয়াক্ট করতে, তোমরা বসে বসে রিয়াক্ট না করে এই সমস্ত কি হচ্ছেটা কি। ফেব্রিক, দিস ইজ ऑर्गेन्जा विथ सीक्वेन वर्क, ऑर्गेन्जा विथ सीक्वेन वर्क। ये जाएगा पीस, ऐसा जाएगा बॉर्डर का पोर्शन सीक्वेन वर्क के साथ ऑर्गेन्जा, ठीक है। ऑर्गेन्जा फुला रहता है, लेकिन ये सारी बहुत ज्यादा फूलता नहीं, मैं खुद पहनती हूँ, आप देख ही सकते हो, ठीक है। मल्सरी अवेलेबल।
मालसारी देखती हूँ मैम चलो प्राइस इज 1500 with this earrings के कोথায় রাখলাম এই যে this is the earrings blush pink okay blush pink is the color चलो सरालाम स्क्रीनशॉट लीजिए और बुक कीजिए कोई কি সব মেসেজ আসছে আমি টেরই পেলাম না চলো সবগুলো গুছিয়ে রাখবে হ্যাঁ কারণ আমি তাতে শুয়ে পড়বো আজকে আমি গোছাবো না এগারো প্যাকিং এতে রেখে দেবে 1500 ओके राइट हैंड फिंगर रिंग जस्ट है सब एडजस्टेबल इमिटेशन रिंग जो जो दिखा रही हो ना सब कुछ एडजस्टेबल होता है ठीक है चलो दिस इज द फिंगर रिंग अच्छा এটা তো ও বুক করে নিয়েছে হ্যালো মন্দিরা দি এই পিসটা আমার খুব পছন্দের পার্সোনালি আমি জানি না বিকজ কি বলে ওটাকে ওই ব্লাশ পিঙ্ক কালারটা ওকে चलो चलो अच्छा এটা একটা প্যাকেট হলো নেক্সট ये वाला लिंक देख लो 500 500 ऑल आर एडजस्टेबल ठीक है অনেক দিন পর হ্যাঁ বেশ অনেক দিন পর নেক্সট वाला पीस देख लो रिएक्शन रिएक्शन नेक्स्ट वाला पीस देख लो प्राइस रहेगा 1300 1300 प्लीज टेक अ फ्यू सेकंड्स ऑफ योर टाइम टू लिव শাড়ি লাইভ কবে করবে আমি শাড়ি লাইভ নেক্সট উইকে চেষ্টা করছি শাড়ি লাইভ নিয়ে আমি কোনো গ্যারান্টি দিতে পারছি না বিকজ শাড়ি লাইভের পুরো সেটআপটা নিচে আর আমার এখন টাইমই হচ্ছে না মানে আমার এখন দুদিক হয়ে গিয়ে এত সমস্যা হয়েছে শাড়ির তো ভেবেছিলাম তুলবো বাট আমার সেটা সময় হলোই না মানে আমি এখন মানে যমরাজ আসলেও বলতে হবে 2 মিনিট দাঁড়াও আমি পরে মরছি হ্যালো উমাদি আচ্ছা শাড়ি লাইভ কবে করে বলে দিলাম अच्छा এটাকে একটু ব্লক করি বিকজ উনি খুব জ্বালাচ্ছেন चलो नेक्स्ट देख लो ये जाएगा पीस ओ माय गॉड काने ओके 1300 प्रचंड प्रचंड आई सुदिंग একটা কালার ওকে বিকজ इट्स मिंट ग्रीन एंड ब्लश पिंक যারা খুব সুদিং পড়তে পছন্দ করো कि ना मुझे बहुत सिंपल सा पहनना है उसके लिए ये वाला कलर एकदम परफेक्ट रहेगा हाय বিজয় তোমার দাম কত এটা 1300 কে চৈতালি দি 1300 গুলো সব সেল প্রাইসে যাচ্ছে হ্যাঁ প্রথমেই বলে দিই সব সেল প্রাইসে প্রাইস ছিল 1450 ओके ये वाला जो डिजाइन है ये गोल्ड में जो सोने में बहुत কি বলে ওটাকে মানে बहुत फेमस डिजाइन था ठीक है बहुत फेमस डिजाइन था अभी तब फिर चांदी के ऊपर आया और अभी 80 के ऊपर और हर एक डिजाइन में आपको मिलेगा 1300 সোনা গোল্ডে প্রচন্ড ফেমাস একটা ডিজাইন ছিল এটা চেন পেন্টেড হবে হ্যাঁ হবে দেখাবো 1300 ইজ দ্য প্রাইস খুব আই সুদিং কালার খুব আই সুদিং দেখে নাও আজকে যে হারে সেল দিচ্ছি মানে এই সেল আমি ভীষণ কম দিই ঠিক আছে ভীষণ কম দিই বিকজ আমি অতটা মানে এই যেরকম সেল এইরকম একদম থ্যাংক ইউ চৈতালি দি এইরকম জঘন্য সেল আমি খুব কম দিয়ে থাকি মানে কিছুই নেই উল্টে আমার প্রাইসও মনে নেই অরিজিনাল और लॉस प्राइस ही দিয়ে দিচ্ছে আমি কস্ট প্রাইসও মনে নেই আমার দিচ্ছি এরকমের नेक्स्ट 1500 इस सेल पे जो लेगा पीसेस वो गेनर है ये बस ये बता सकती हूँ मैंने गेनर होगा ही नेक्स्ट वाला पीस देख लो प्राइस इज 1500 अगेन बस शुरू हो गया আমার ना একটু আলাদা 1500 नेक्स्ट वाला देख लो लॉन्ग ग्रीन लॉन्ग लॉन्ग बहुत सारे लोग को मांगता है आप लोग मांगते हो कि लॉन्ग दे दो तो दिस वन ओके एमराल्ड ग्रीन लॉन्ग प्राइस इज 1500 ओनली 1500 इज द प्राइस ओनली 1500 1700 was the price তোমার এই জুয়েলারি গুলো আমার এক বান্ধবীর খুব পছন্দ হয়েছে থ্যাংক ইউ ওকে মেনশন করো আমি তোমার উপর রেগে আছি এতদিন তুমি কোথায় ছিলে কোনো খবর নেই আমি মরে গেছিলাম হঠাৎ করে আবার বেঁচে উঠলাম আমার মান্থ এন্ডে আমার মানে বিচ্ছিরি অবস্থা হয় মান্থ এন্ডে ওই যে ঠিক 25 থেকে শুরু হয় চাপটা আমার 5-6 তারিখ পর্যন্ত চাপটা চলে তারপর আবার একটু চাপ কমে প্রাইস ইজ 1500 সরালাম
উল্টো উল্টো পাল্টা বলবে না, না না এত সহজে মরছি না। পাঠিয়ে দিচ্ছি, থ্যাংক ইউ। हमको कैसे मालूम। ये जे नेक्स्ट देखे नाओ। अच्छा चेन पेंडेंट बोलते ना, फर्स्ट चेन पेंडेंट देखिए भी, देखे ना 900। ये वाला पीस मुझे पता नहीं, मुझे बहुत ज्यादा फेवरेट है ये वाला पीस। देख लो ऑरेंज कलर के ऊपर, क्योंकि एडी में ऑरेंज बहुत कम आता है, ठीक है। अरे रिएक्शन क्यों नहीं दिख रहा है मुझे, ये तो अच्छा नहीं होता। मैं इतना ज्यादा सेल पे दे रही हूँ कि कुछ है ही नहीं, ऊपर से रिएक्शन भी नहीं मिलेगा मुझे, तो मिलेगा क्या। सी ऑरेंज के ऊपर गंगा जमुना इज द बेस, मतलब डुअल टोन और सिंगल टोन দুটো টোনই আছে। प्राइस इज 900, प्राइस इज 900। ओके ये जाएगा लुक। और एक बात जो मैं कहना चाहती हूँ वो है कि इसको देख लो ना, मतलब ये वाला जो बैक साइड है, मतलब देख सकते हो आपका हुप का पोर्शन। आप चाहे तो कोई भी चेन के साथ ये वाला पीस लगा सकते हो, कि ना आप इसके साथ नहीं पहनोगे, गोल्ड के साथ पहनोगे तो भी हो जाएगा। 900 সরালাম। হ্যাঁ আজকে সব দেখিয়ে দেবো যা আছে, ঝেড়ে মুছে একদম পরিষ্কার করে দেবো। ওকে নেক্সট ইয়ারিংস দেখো অনেক কিছু। নেক্সট দেখে নাও 900, 900, 1100 ওয়াজ দ্য প্রাইস। গ্রিনের মতো চেন পেন্ডেন্ট দেখো, গ্রিনের মতো চেন পেন্ডেন্ট আছে দেখছি। 900, 900। हेलो संपदी, सी ये जाएगा पीस। अच्छा इसको मतलब कॉपर पॉलिश में रहेगा, ठीक है। बहुत सिंपल सा पीस है, जो बहुत सिंपल पहनना पसंद करते हो कि नहीं बहुत हेवी नहीं चाहिए बाबा, मुझे सिंपल में रहना है, तो उसके लिए है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे है ना उसके फेस के साथ बहुत हेवी नहीं जाता है। मुझे बड़ा सरप्राइज है बिकॉज আমার बस তাহলে আর কি। प्राइस इज 900, 900। सी लुक एट द क्वालिटी। कॉपर पॉलिश के ऊपर ये वाला पीस जाएगा। कॉपर पॉलिश के ऊपर ज्यादातर पीस है नहीं मेरे पास, एक ही पीस है, ठीक है। 900, 900। আমার পার্সেলটা এখনো আসেনি গো। পার্সেল যাবে না তো, বৃষ্টির জন্য সব পার্সেল বন্ধ হয়ে ডানকুনিতে হাবে পড়ে রয়েছে, কিচ্ছু করার নেই। এই বৃষ্টি হলে ডানকুনি হাবে অবস্থা খারাপ হয়ে যায়, তো এইটা একটু উঠতেই হবে। হ্যাঁ ওটা দিয়ে দিয়ে কাটো। বলোটাকে ওটা দিয়ে কাটো। ওটা আমি খুলতে পারিনি বলে কোনোদিনই দেখানো হয়নি এটা আমার আজ পর্যন্ত। শোনালাম হ্যাঁ সবাই এটাই এসএস দেবে, এটা নেই, হয়ে গেছে এটা। চৈতালি দি, কৃতিকা দি, সবাই এটা মিলে। দিস ওয়ান ইজ ডান। বৃষ্টি হলে ওয়েট করতেই হবে, কারণ ডানকুনি এমন জায়গা যেখানে একটু বৃষ্টি হলে ডেলিভারির হাবে জল জমে যায়। ওই জন্য পুজোর সময় আমি বাবা খুব রিস্ক নিই না, তাতে করে পাঠিয়ে দিই বাবা। মানে বেশি দিন লাইভ আমি কন্টিনিউ করি না পুজোর লাইভ, ওই টেনশনে নেওয়া খুব চাপের। চলো নেক্সট দেখ লো। 900, 900 হয়েছে ফাইনালি। এই পিসটা কোনোদিনও দেখাতে পারিনি জানো, আমি শুধুমাত্র এই খুলতে পারিনি বলে। नेक्स्ट 900, 900 बहुत सिंपल सा है, ब्लू के ऊपर देख लो। पेमेंट डन कर दो, जो जिसका जिसका कंफर्म कर रही हूँ प्लीज मेक योर पेमेंट डन, बिकॉज ওই পরে পেমেন্ট করো ভালো লাগে না আমার। মা কেমন বসে যাবে, একদম একদম। থ্যাংক ইউ সিলভারে একদম স্লিক, সিলভারে হ্যাঁ 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 হবে। এই তো 1300টা নিয়ে নিতে পারো অঙ্কিতা দি, 1300টাই নিয়ে নিতে পারো, যেটা দেখালাম খুব স্লিকের উপর। আরো স্লিক দেখাতে পারবো, দেখাচ্ছি। এটা খোলো তো, পাল্লাটা খোলো। अरे आप लोग रिएक्ट ही नहीं कर रहे हो, 74 people are watching। ছোট বক্স দেখো তোর মধ্যে না, তার নিচে ছোট ওরকম সাইজেরই বক্স পাবে। दिस मैचिंग योर শাড়ি, यस ब्लू के साथ।
হবে হবে, থাকবে, একটা থাকবে। প্রাইস ইজ 900, 900। হাউ, একটা স্লিক সেট আছে, আমি ভুলে গেছি রাখতে। 900, 900 इज द प्राइस। ओके, ब्लू के ऊपर व्हाइट पॉलिश के ऊपर ऐसा जाएगा पीस, बहुत स्लिक के अंदर है और नॉट सो रेगुलर, मतलब वो नेकलेस नहीं है, ये वाला डिजाइन के साथ जाएगा। देखो 900, 900 इज द प्राइस फॉर दिस वन। ठीक है, ब्लू, लुक एट द रॉयल लुक, जस्ट लुक एट द रॉयल लुक। ओके, ये वाला पोर्शन का काम देख लो, बहुत ही ज्यादा রয়্যাল লুক है। এটা দেখাও না, যেটা নিলাম ওটা ওটা সোল্ড হয়ে গেছে, ওটা অঙ্কিতা দিয়ে নিয়ে নিয়েছে, ওটা ওটা সোল্ড, ওটা ডান করিনি তোমাকে, দেখো। ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও, হ্যাঁ চেন পেন্ডেন্ট দেখাচ্ছি, ছেড়ে দাও, পাবো না। হ্যাঁ দেখো তো ওটা, হ্যাঁ চলো স্লিকে দেখিয়ে নিচ্ছি একটা। আগেটা কপার বেসে আর নেই, কপার বেসে আর নেই কিন্তু। হ্যাঁ চলো নেক্সট দেখলো 600, 600, একটু গলা ভরা, হ্যাঁ গলা ভরা দেখাতে পারো, বাট নট কপার বেস। গলা ভরা দেখাবো, প্রচুর দেখাবো, চাপ নেই, জাস্ট মানে চিল। চৌধুরী दी ওটা सोल्ड। ये वाला देख लो 600 स्लिक के ऊपर, 600 इज द प्राइस। इससे ऐसा स्लिक ये वाला पीस मेरा 10 to 20 15 पीसेस आए थे, लास्ट पीस अवेलेबल है इसका। ठीक है ठीक है, मतलब ठीक है ठीक है, मतलब ये मतलब मुझे याद नहीं था, ये वाला पीस अभी भी है। প্রাইস ইজ 600। কত কি দেখালো, বেশ দেখিয়ে ফেলেছি, আমার জন্য স্লিক কিছু দেখাও। এই তো এরকম নিয়ে নিতে পারো 600। আজকে সিলভার, আজকে সিলভার দেখাবে, না না সিলভার নয়, আজকে এই মানে এডি সবই সিলভার ব্যাক সাইড। 600 সরালাম। ওকে আচ্ছা, নেক্সট গলা ভরা পিস কৃত্তিকা দি, এটা নিতে পারো, এটা নিতে পারো, এটা আমার খুব পছন্দের একটা পিস, ব্লাশ পিঙ্কে। ওকে बार बार बोल रही हूँ, जो जो एसेस दे रहे हो प्लीज पेमेंट डन करो, क्योंकि मैं वेट नहीं करूंगी। आप अगर 2 मिनट का पेमेंट नहीं करोगे या फिर कोई रिप्लाई नहीं दोगे, आई मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट पर्सन। उसके बाद पेमेंट करोगे तो आपको कुछ और चूज करना पड़ेगा, क्योंकि वो पेमेंट करो नहीं, मैं इतने बार लाइव पे नहीं बोल पाऊंगी। ठीक है, रेडे किच्छु आछे, रेडे, हाँ रेडे आछे, रेडे आछे। ठीक है चलो देख लो, प्राइस जाएगा इसका 1300, 1300 ब्लश पिंक, ब्लश पिंक 1300। একটা স্লিক দেয়া আছে, অনেক কিছুই আছে দেখো, ব্লাশ পিঙ্ক के साथ। ওকে 1300 গলা ভরা পিস, পিসটা বেশ আমার পছন্দের। ओके ये रहेगा पीस, इसके साथ वो लॉन्ग वाला ब्लश पिंक भी कैरी कर सकते हो, अच्छा लगेगा। 1300 অনলি। শুটিং এর গুলো কবে দেখাবে, দেখাবো দেখাবো, শুটিং এর ছবিগুলো পোস্ট হবে। আর ও মোজানাইটের লাইভ হবে থার্সডে এন্ড ফ্রাইডে, থার্সডে এন্ড ফ্রাইডে মোজানাইটের লাইভ হবে। চলো মোজানাইটের ধামাকা আছে, জাস্ট দেখতে থাকো। অ্যান্ড শুধু ধামাকা শুধু বলবো না, দেখেছো মানে এরা এই আপদগুলো কেন আসে, এরা কেন পৃথিবীতে থাকে, মানে একটা সুন্দর ভিউ যাচ্ছিল, দুপ করে একটা স্টিকার কমেন্ট করে দেবে ভিউ আমার চলে যাবে, মানে এরা পৃথিবীর বোঝা হয়ে কেন বেঁচে আছে, কোনো দরকার নেই তো এদের। ফার্স্ট অফ অল ওরা মেয়েদের জুয়েলারি পেজে কি করে আমি বুঝতে পারি না, চাপ দাও তো একটুখানি, জানি আমি নেবো একদম। আচ্ছা ম্যাচ করে একটা পিস দেখি রেডের মধ্যে। হ্যালো বিপাশা দি, 1600 ইজ দ্য প্রাইস। 16 পেলাম না নাকি, এখনো আমি হোল্ডে রেখেছি, বিকজ একজনকে আমি ডান করেছি, তিনি যদি পেমেন্ট না করেন 10-15 মিনিটের মধ্যে আমি তোমাকে ডান করে দেবো। ঠিক আছে, তোমাকে আমি ডান করে দেবো।
আমি ওই পেমেন্টের জন্য আমি ওয়েট করবো না, প্রথমেই আমি বলে দিচ্ছি। মেবি আই এম সাউন্ডিং রুড, বাট বিলিভ মি, কি প্রবলেম যে আমি ফেস করি সে আমি জানি ভাই। আমার একা হাতে গোটা দিন সংসার সামলাতে হয়। সংসার বলতে মানে আমার এই সংসার, নট ওই সংসার, ঠিক আছে? তো ওই স্লিকে সিলভার দেখবে, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, তো ওইটা খুব চাপের হয়ে যায়। আমি বুক করে রেখে দিলাম। देख लो, सी इसके साथ आप ये ले सकते हो, ठीक है? देखो, ओ अच्छा, प्रियंका मैम बोलो चेन पेन देखाते, चेन पेन देखाচ্ছি আমি। 1600 फॉर दिस वन, 1600 फॉर दिस वन, एंड साथ में आप ये वाला रिंग भी ले सकते हो 500 का, ठीक है? एकदम मैच हो जाएगा। यू डोंट हैव टू जस्टिफाई, इट्स योर राइट टू गेट पेड। यस एग्जैक्टली, बट बहुत सारे लोगों को ना रूड लगता है कि अभी तो कर रही हूँ पेमेंट, थोड़ा ना 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 ওটা अवेलेबल नहीं होने दे। आई एम सो सॉरी, दैट वन इज सोल्ड, दैट वन इज सोल्ड मैम। चलो 1600 एंड 500, ठीक है? मैच करके आप ले सकते हो, अच्छा लगेगा। रेट के ऊपर जो बोल रहे थे, यू कैन गो फॉर दिस वन, ओके? चलो, इसका और भी कलर ऑप्शन दूंगी, পার্পল भी दूंगी और ग्रीन भी दूंगी। 1600 এই ঝালোর প্যাটার্নের পিস 1600 তে পাচ্ছ। তোমরা জানো না তোমরা কি পাচ্ছ, ঠিক আছে? अच्छा, चेन पेंडेंट की बात कर रही हूँ, देख लो। फर्स्ट वन 500, 500, 500, 500। कलर जाएगा इसका मून, सॉरी কি বলে ওটাকে, মুন হোয়াইট, রাইট? বিকজ আমার তো কালার সেন্স আমি একদম মানে ভীষণ পটু না। মোজেনাইট তোমার বক্সে নেই, হয়ে গেছে আমার। কবি গেদে ফেলে, ওর ভালো লাগে না কেন? আমার দ্বারা এটা হয় না, সবাই তো করে মা। फाइव 500 স্লিকে কিছু থাকতে দেখিও। আচ্ছা আমি দেখছি। 500, 500 উইথ দিস ওয়ান কার্ভিং স্টোন, অরিজিনাল কার্ভিং স্টোন, ব্ল্যাক সিলভার, ব্ল্যাক সিলভার মেরুনের সাথে কি ভালো লাগবে দেখিও না কিছু। হ্যাঁ দেখিয়ে দিচ্ছি, দেখিয়ে দিচ্ছি। प्राइस इज কত বললাম, 500, 500, ओके? रिएक्शन प्लीज, बस इतना ही मांग रही हूँ मैं। वो भी आप नहीं करोगे तो मैं कहाँ जाऊंगी, आप बताओ, ठीक है? खूब सिंपल है ওপর পিসটা, ভীষণ মিষ্টি দেখতে। চেন পেন্ডেন্ট, আচ্ছা ব্ল্যাক সিলভার মেরুন, তো ইউ ক্যান গো ফর দিস ওয়ান। প্রাইস যাবে 2100। প্রাইস এটা, দিস ইজ দ্য ফার্স্ট টাইম আই এম শোয়িং দিস পিস, বিলিভ মি। আমি এটার প্রাইসিংটা 2100 তে করিনি, বাট আমি যেহেতু ইয়েতে দেখাচ্ছি, মানে সেলে দেখাচ্ছি, দ্যাটস ওয়াই দিয়ে দিচ্ছি। নাহলে এই পিস অন্তত 2100 তে কখনো হয় না, ওকে? লং পিস, দুটো কালার অপশন দেখাবো। ফার্স্ট এটা যাচ্ছে তোমার, কপারটা আমার রিস্টক করে দেবে না, কিচ্ছু রিস্টক হবে না বাবা, এটা কিছু রিস্টক করি না আমি, তাহলে কোনো কিছু করি না, বাট এইটা আরোই করি না। দেখে নাও 2100। আচ্ছা, গ্রিন প্লেন হোয়াইটে গলা ভরা কিছু হবে, प्लेन व्हाइट है, देखी मे भी होते पारे। अच्छा, ग्रीन है, रेड है एंड व्हाइट है, और साथ में जाएगा इसका मोती। ওই নেকলেসটার একটু পার্পল আছে, কোন নেকলেসটার, কোন নেকলেসটার মালা मैम? 2100। आप खुद सोचो, इतना हेवी 2 चेन का लाहौरी विथ अ बिग स्टार्ट, ओके? ऑब्वियसली लाइट वेट है, 2100 में नहीं होता है, सच में नहीं होता है, ठीक है? आपको मिलेगा ओनली 2100, ओनली 2100। दिस इज द इयररिंग्स मोती के साथ। का देना, का देना, का देना। एंड ये जाएगा आपका पीस, ऐसा रहेगा पीस, ठीक है? 2 চেন के साथ। যারা ব্ল্যাকের উপর পড়তে চাইছো আমি সাজেস্ট করবো এটা পড়তে পারো, অসম্ভব ভালো লাগবে। এটা আরেকটা কালার অপশন দেখিয়ে দিয়েছি, এটা ভিক্টোরিয়ান পলিশে যাচ্ছে 2100, যেটা একটু দেখালে লহরি মতো পিসটা, এটা যাচ্ছে, এটাও সেম লাল, লাল নীল, সরি লাল সবুজ, 2100 সেম, ওকে? দিস ইজ দ্য ইয়াররিংস।
2100। এটা এত বড় না, আমি আরেকটা লাইভে 6000 দেখলাম। কংগ্রাচুলেশন কংগ্রাচুলেশন, এটা একটু দেখালে। হ্যাঁ হ্যাঁ ওটা হবে পার্পেলে, রাইট? হ্যাঁ পার্পেলে হবে। পার্পেলটা পার্পেল না, ও আচ্ছা এখানে দিস ওয়ান মালা ম্যাম, আর ইউ टॉकिंग अबाउट दिस वन? तो अवेलेबल 1600 पर्पल के ऊपर। I want reaction, I want comment, I want love from your side. Believe me, there is nothing I can expect more than that, because এই লাইভে আমার ফুটো পয়সাও নেই, সত্যি বলছি। আরে यार ফুটো পয়সাও আমার এই লাইভে নেই, সত্যি একটা কথা বলে দিলাম। চলো 1600 1600। আজকে যারা লাইভ থেকে নিচ্ছ, दे आर लिटरली गेनर, बिकॉज आप लोग सोच नहीं सकते आपको क्या मिल रहा है क्या प्राइस में। ऑब्वियसली आई कैन प्रोवाइड दिस एट 200 रुपीज, दैट इज इम्पॉसिबल, बट दिस इज नॉट इवन माई कॉस्ट प्राइस 1600। ये मेरा कॉस्ट प्राइस भी नहीं है 1600। देख लो पर्पल के ऊपर, पर्पल या अमेथिस्ट कलर जो आप बोलोगे। एंड এটা नेक्स्ट कलर ऑप्शन इज ग्रीन। ग्रीन रे कोनो रिंग আছে দেখো তোমরা। 1600 again। चलो ওই সুন্দরী একটা ফোন ছেড়েছিল, মিস করে গেলাম তোকে। আহা, इसके साथ ये वाला रिंग ले सकते हो ग्रीन के साथ 500 एंड 1600। ठीक है, ये जाएगा पीस 500। रिएक्शन दीते भूले जाচ্ছি না, रिएक्शन দিতে হবে। 500 फॉर दिस रिंग, ओके एडजस्टेबल ऑब्वियसली। एंड 1600 व्हाइट एंड ब्लैक के जो सिंपल এর মধ্যে দেখ, হোয়াইট এন্ড ব্ল্যাক কে, ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট আমার কাছে এডিতে কিছু পিস পাবে না, আমার কাছে কেন কারোর কাছেই পাবে না। ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট এর উপর ওটাম তো নেই। 1600 for this necklace with earrings. This is the earrings and 500 for this ring. ठीक है, चलो सरालाम। ठीक है, next how can miss this one, right? नीता अम्बानी जी हाजिर हुआ है आपके लिए, हाजिर हो गए आपके लिए 1750 1750 नीता अम्बानी पीस। एंड लास्ट पिस प्लिज, আর কেউ ডিস্টার্ব আমায় করতে পারো না নিতাম, মানে আমি ক্লান্ত, আমি পরিশ্রান্ত। হ্যাঁ ওটা তো তুমি নিয়েছো না? না থাক একটু নিতাম, মানে তুমি নিয়েছো, থাক ওটা। আরে না चलो देख लो 1750 लास्ट पीस अवेलेबल, लास्ट पीस अवेलेबल। ग्रीन एमराल्ड ग्रीन इज द कलर। ना मोजोनाइट नहीं তোমার, তোমার কিছু মোজোনাইট নেই। 1750 इज द प्राइस। ब्यूटीफुल अगेन। ठीक है, কানে সবই কানের দেখছো তো তুমি, কানের প্রচুর, এবার কানের দেখানো শুরু করবো। 1750 হোয়াইটের মধ্যে সিম্পল এটি দেখাও তাহলে। হ্যাঁ হ্যাঁ দেখানো হয়ে গেছে। वॉइस मैसेज अब मैं नहीं सुन सकती मैम, मैसेज करो प्लीज। लाइव पे वॉइस मैसेज नहीं सुन सकती, प्लीज मैसेज करो। ठीक है, नेक्स्ट স্লিকা সিলভার সেট সিল্ক, ওটাই দেখছি স্লিকা সিলভার সিল্ক কি আছে, আমি সেটাই খুঁজছি। চৈতালি দিয়েও বসে আছে ওর জন্য। কানের শুরু হোক। সি 900 হবে হবে 900 900 1100 ইজ দ্য প্রাইস। 900 পেয়ে যাবে, সাথে রিংটাও নিয়ে নিতে পারো। এমারেল্ড গ্রিন ইজ দ্য কালার, গোল্ড না গোল্ড ফিনিশিং আর নেই গো, একটাই ছিল সেটা সোল্ড হয়ে গেছে। গোল্ড ফিনিশিং এ আমি ভিখারি এখানে, আমি আই কান্ট গিভ এনিথিং আজকে অন্তত।
পরে দেখি। ওকে 900 900 ইজ দ্য প্রাইস। স্লিকের মধ্যে ভীষণ মানে মারাত্মক স্লিক দেখতে একটা পিস, জাস্ট দেখতে পারো। এটা খুব স্লিক পড়তে পছন্দ করে। দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি ফর ককটেল পার্টির জন্য এগুলো পারফেক্ট থাকে, দুর্ধর্ষ দেখতে লাগে। ন্যানো সেটিং, ওকে ন্যানো সেটিং এডিতে যাচ্ছে 900 900। সরালাম, এ বাবা আজকে গোল্ড দিতে পারবো না। এটা প্রাইস বলো। 900 900। এই পিসটা মাই পার্সোনাল ফেভারিট। এটার ডিজাইনটা কেন ফেভারিট আমি জানি না, বাট আমার খুব ভালো লাগে। কিছুতেই হয় না, আমার ভালো লাগে না। 900 না, কালার নেই। সেল লাইভে আবার কালার চাই, উফ। পার্টিতে কেউ ডাকে না রে, কি আর পার্টিতে না যেখানে সেখানে পড়ো। ও বাবা, পার্টিতে বলতে হবে কোনো কথা আছে। এমারেল্ড গ্রিন, প্রাইস ইস কত করলাম? 900 900। এই গ্রিনটার হোয়াইট আছে না, না হোয়াইটে নেই, মেবি নেই নেই নেই। চলো দেখি, হোয়াইটে বোধহয় কিছু দিতে পারবো না। দেখো তো হোয়াইটে কিছু আছে কিনা। বললাম না, এখন আমি কোনো কথা দিতে পারছি না। এডির ব্যাপারে আমি কথা দিতে পারছি না। এডির ব্যাপারে কথা বলবো এই মাসের শেষে। এই সপ্তাহটা তো কোনো কথা বলবোই না। এডি কি আসছে না আসছে আমি নিজে জানি না। 900 900। ওকে দাবি, হ্যাঁ প্রচুর দাবি আছে। চলো তোমরা বলো, ইয়াররিংস শুরু করব নাকি সেটই দেখাবো? বলো বলো বলো, জলদি জলদি। নেক্সট একটা পিস দেখে নাও। 500। ও হ্যাঁ, ওটা আছে। ওটা কত আছে গো? এই মাত্রটা দেখালাম। তুমি একবার আমার কমেন্ট এই আমি কমেন্টটা এই মাত্র দেখলাম। থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ। কমেন্ট আমি এই মাত্র দেখলাম গো। নেক্সট 500 500 টা দাও। See, 500 500। ওকে, দিস ইজ দ্য ইয়াররিংস। খুব সিম্পল, খুব সিম্পল। দিস ইজ দ্য ইয়াররিংস। হোয়াইটের মধ্যে এটি দেখা, হোয়াইট পলিশিং হবে ম্যাম। পিওর হোয়াইটে এইটাই হবে। পিওর হোয়াইটে নেই কিছু, আজকে আমি নিঃস্ব পিওর হোয়াইটে। সেল লাইভে বেশি দিতে পারবো না অপশন। দিস ইজ ভেরি অবভিয়াস। সেল লাইভ তো এই জন্যই না, বেশি অপশন নেই বলে। 500 মানে এই পিসগুলো 500 দেওয়ার পিস নয়। আচ্ছা এখানে দেখো একটা, এটা এটা দেখো করো। নেক্সট थैंक यू वर्णा मैम। हाँ अच्छा, ये वाला पीस देख लो। 250 250 कटा আছে এটা? 3 लोग को मिलेगा। एक मोती के ऊपर कोई भी चेन के साथ कैरी कर सकते हो, गोल्ड के साथ, सिल्वर के साथ। 250 250। হ্যাঁ তেরি, আমার ভাল লাগে না আর। প্রত্যেক দিন এক ড্রামা, বিরক্তি করলে। সব জিনিস হাত থেকে পড়ে 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 যাবে। ये रहेगा पीस। ओके 250 250। সিম্পল একটা মানে ইয়ে মতির সাথে সিম্পল, খুব সিম্পল। এই সত্যি কথা। পেন্ডেন্ট এর থেকে সিম্পল কিছু হতে পারে না। 250 250। খুব এলিগেন্ট দেখতে, অবভিয়াসলি নো নিড টু মেনশন দ্যাট। আচ্ছা একটু দাও তো আরেকটা।
नेक्स्ट একটা প্যাকেটের মধ্যে ছিল তিনটে। নেক্সট ওকে উল্টো পড়লো। আচ্ছা আচ্ছা অনেক চেষ্টা করলাম অর্ডার করতে হলো না। আচ্ছা 550 550 550 550 ইজ দ্য প্রাইস হোয়াইটের মধ্যে। ओके देख लो मोती के साथ व्हाइट 550 ये जाएगा पोर्शन नैनो सेटिंग के ऊपर। चलो देख लो शालम दावटा। अच्छा नाउ मूविंग टू इयररिंग्स, प्लीज क्लैप योर हैंड जो इयररिंग्स के लिए एक्साइटेड हो बिकॉज आई हैव लॉट्स ऑफ कलेक्शन। इयररिंग्स के ऊपर बहुत ज्यादा कलेक्शन मैं दे पाऊंगी, ठीक है, बहुत ही ज्यादा। रखो ना। हाँ कितना सारा रिंग पहन रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल रिंग देख लो 500 व्हाइट है, रेड है, ग्रीन है, 500 ईच। ओके 500 ईच। नेक्स्ट जाएगा कुंदन के ऊपर 500। रिंग लो देखी नहीं है। नेक्स्ट जाएगा कुंदन के ऊपर 500 500। बाकीरा कोथाय। नेक्स्ट 400 400। ओके 500 500 400। अच्छा কোথায় আর পরবো, ये वाला देखिए 500 500। कलरটা ये जाएगा वाइन कलर के ऊपर, मतलब वाइन कलर तो बोलते हैं शायद, पता नहीं। 500 500। थैंक यू सो मच। কত রিং আছে মা? नेक्स्ट 400 400 ये लो। अच्छा इस वाले का प्राइस थोड़ा ज्यादा है, ये वाला जाएगा 650 बिकॉज ऑफ दिस नैनो सेटिंग। 650 650। लुक देख ही सकते हो आप कितना प्रीमियम है, ठीक है। बहुत सारा रिंग मैंने पहन ली हाथ में। चलो एक बार रिपीट कर देती हूँ रिंग का 500 500 500। मार्क एंड सेंड स्क्रीनशॉट। ओके मार्क करके एसएस भेजना। नेक्स्ट 500 500 कुंदन के साथ 400। मार्क करके एसएस भेजना, ठीक है। এগুলো সব সাইডে বাজাতে থাকো। আচ্ছা এটা দুজন পাবে। थैंक यू सो मच शीर्षा मैम। नेक्स्ट 400 400 500 500 পারলো 500তে দিয়ে দিচ্ছি, কিছু করার নেই। আর এটা হলো 650 650। ओके चलो ये जाएगा आपका रिंग। आराम से इसे भेजना। नहीं कोई रिएक्शन नहीं करेगा, कोई मेरा पिन कमेंट पर लाइक भी नहीं करेगा, वो एकदम मतलब मुझे पता है नहीं करेगा। चलो नाउ मूविंग टू द इयररिंग्स, ठीक है। थोड़ा क्लोज पे आती हूँ। फर्स्ट वन 700 700 800 was the price। এইটুকু रिंग है फ्लैट 100 रुपीज ऑफ, ठीक है। सॉरी इयर रिंग है, तो मतलब आप सोचो आपको क्या मिलेगा। 700 700। कलर जाएगा ये हनी कलर के ऊपर
700 700 हनी कलर के ऊपर जाएगा ये वाला पीस। ओके, मैं बहुत करीब से दिखा दूंगी। चलो देख लो, 700। लुक एट द शाइन। आई होप देयर विल बी नो कन्फ्यूजन। আর পুরো ন্যানো সেটিং এর উপর যাচ্ছে পিসটা। 700 700 সরালাম। नेक्स्ट 700 700 ग्रीनर ऊपर क्लिप सिस्टम भी है यहाँ पे। ओके, 700 700 আমি পরে দেখাচ্ছি কেমন কতটা আসবে। এই যাবে লুক। 700 স্টার্ট। সীমাদি কোথায় তুমি? আরে কেউ রিঅ্যাক্ট করো কি? দিস ইজ নট ফেয়ার। ওকে, মানে আমি কিছুই লিটারালি আমার দেখানোর এনার্জি নেই আর। তোমরা কোনো রিয়াকশনও করো না, কিছুই করো না, কি জানি একটা হচ্ছে। নট ফেয়ার। আমি এত মানে প্রাইজে দিচ্ছি যেখানে পসিবলই না, সেখানে তোমরা অ্যাটলিস্ট এটুকু তো চাই ভাই। ओके, 700 ग्रीन के ऊपर সরালাম। নেক্সট এটা প্রাইস বলো। ওহো, এটা ছিল আর একটা কালার। প্রাইস বলো। 700 700 700 700 দুটো কালার আছে এটা। দেখলো, খুব সুন্দর দেখতে এটা। ভালো আছি তরুণী, তুমি কেমন আছো? ভালো আছি, থ্যাংক ইউ রত্নাবলী ম্যাম। লুক এট দ্য পিস, দুর্ধর্ষ দেখতে এটা, পিচ কালারের উপর। ওকে, 700 इज द प्राइस। कलर ऑप्शन देख लो, इसका और भी कलर ऑप्शन है जो जाएगा पूरा पर्पल में। वायलेट कलर बोलूंगी तो पर्पल नहीं बोलूंगी मैं। देखो शाइन देख लो, बस শাইন দেখলো। আর পেন্ডেন্ট হবে গো না, পেন্ডেন্ট তো আর নেই বোধহয়, আর একটা দুটো আছে, দেখছি। 700 इसका एक और भी कलर ऑप्शन देख लो। 700 वायलेट के ऊपर ये जाएगा आपका लेंथ। वाओ, लिटरली वाओ। और ये ऐसा वैसा पीस 900 1000 तक नॉर्मल प्राइस शुरू होता है, आपको मिलेगा ओनली 700 पे। ठीक है, সরালাম। নেক্সট কত, এটা অনলি 700। নেক্সট 700 700। না না, সবে শুরু করলাম। पूरा व्हाइट के ऊपर। मैम थर्सडे और फ्राइडे होगा। हाँ, मुझे नाइट का लाइव थर्सडे पार्ट 1 एंड फ्राइडे पार्ट 2। ठीक है, 700 पूरा व्हाइट के ऊपर। 1300 1300 1300 1300। देखे ना पीसटा, बाद में बोलोगे कि अच्छा पीस मिस कर दिया मैंने। आज की एडी है। सी, लुक एट द पीस। 1300 ओनली। ओके, दिस इज द लुक। बिग मोती के साथ। ऑब्वियसली ये मतलब झूठा मोती है लेकिन प्लास्टिक का नहीं है। ठीक है, क्वालिटी मोती स्टोन बेसिकली। ठीक है, 1300। देखो স্লিক সেট যাচ্ছিল, দেখিয়ে দিয়েছি। এটা প্রাইস বলো। নেক্সট 600 600 झुमका, छोटा झुमका। 600 600 इज द प्राइस। छोटे से झुमका ग्रीन के ऊपर। ओके, शाइनिंग आप देख सकते हो। 600 इज द प्राइस। সরালাম। এটার প্রাইস বলো।
नेक्स्ट देख लो 600 600 ये जाएगा पीस ग्रीन के ऊपर 600. जस्ट लुक एट द शाइन और कुछ नहीं, एडी का वही दिखना है बस. ब्लश पिंक सेकेंड कलर ऑप्शन 600 600. और दिस ऑल आर लाइट वेटेड, सबके लिए एडी बना है ताकि सब लोग कैरी कर सके. 600. ओके नेक्स्ट 600 ब्यूटीफुल वन, ब्यूटीफुल वन 600 कि सिंपल देखते. 600 इज द प्राइस. ओके शॉर्लाम. अच्छा আর প্রাইস বলো. এটা খুব সিম্পলের উপর, সিম্পল ইয়ারিংস बहुत ज्यादा दिखा रही हूँ मैंने. देख लो 400 400 400 400 मिंट ग्रीन के ऊपर. আমি তোমার প্রায় এক মাস, ও বাবা অনেক দিন তো. 400 मिंट ग्रीन के ऊपर जाएगा. ठीक है शॉर्लाम. ओ और भी कलर है ब्लू के ऊपर 400. आप लोग रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे हो? सब लोग कहाँ चले गए? इयररिंग्स दिखा दो, इयररिंग्स दिखा दो करके सब लोग भाग गया. 400 ब्लू. ओके शॉर्लाम. नेक्स्ट 400 400 রেড. দুর্ধর্ষ দেখতে এটা. 400 400. ओके डेली वेयर में कैरी कर सकते हो ऐसा पीस. ठीक है नेक्स्ट 400 400 नैनो सेटिंग के ऊपर देखो. $400. ये वाला है ही इतना खूबसूरत. এটা একটা কালার আছে না? इसका दूसरा कलर अवेलेबल है. ये वाला अवेलेबल है पूजा मैम, आप ये वाला कलर ले सकते हो. हाँ ব্লুতে হবে, ব্লুতে হবে, ব্লুতে হবে, ব্লুতে দিচ্ছি. ব্লুতে হয়ে যাবে, চাপ নেই, দিয়ে দিচ্ছি ব্লুতে. येलोতে जाएगा, येलो नहीं ऑरेंजिश. 400 400. ओहो चलो लिप 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 लिप. ओके একটু ওয়েট করে আমি জাস্ট কানেগুলো দেখিয়ে নিই, শেষ করেছি মানে সেটটা দেখাচ্ছি. 400. আচ্ছা এটা দুটো, এটা का प्राइस बोलो. $400 400. नेक्स्ट देख लो. नेक्स्ट 400 400. खूब सिंपल. और भी कलर है वो जाएगा वाइट. 400 400. ठीक है नेक्स्ट लुक एट दिस वन. पीस को देख लो. प्राइस बोलो এটা ভাই. হ্যাঁ কোনটা বলছি, কোনটা প্রাইস বলছে? এইটা. এটা পাগল করা একটা পিস. কানেরটা পাগল করা দেখতে. দেখে নাও. প্রাইস যাচ্ছে অনলি 800 800 800 পুরো ন্যানো সেটিং এর উপর মিন্ট গ্রিন কালার. দুর্ধর্ষ স্মার্ট দেখতে. পেন্ডেন্ট আমি দেখিয়েছি, আর একটা মাত্র পেন্ডেন্ট দিতে পারো, পেন্ডেন্ট আর নেই বেশি. 800 800. Obviously I can give to one person only.
তুমি পরবে তো তুমিই পরবে। এটা প্রাইস বলো। এটা দাও। নেক্সট হুপ ইয়ারিংস, এই পড়ছি না এটা পুরোটা। হ্যাঁ 600 600 দেখে নাও, এই যাচ্ছে লুকটা। হ্যাঁ ওকে, পুরোটা পড়ছি না। হুপ ইয়ারিংস তোমরা জানো, সিম্পল। 600 600। फर्स्ट वन इज इन ग्रीन विथ नैनो सेटिंग एंड सेकेंड वन जाएगा इसका ये वाला कलर कॉम्बिनेशन के ऊपर। 2 कलर कॉम्बिनेशन अवेलेबल। प्राइस इज 600 600। ओके, हुप इयरिंग्स स्मार्ट लुक देगा। प्राइस अच्छा देख लो, 600 600। बिग स्टार्ट, ये जाएगा स्टार्ट रेड के ऊपर। 600 600 देखले মনটাই ভালো হয়ে যাচ্ছে এটা আমার। 600 ইজ দ্য প্রাইস। ওকে সরালাম। নেক্সট 500 500 একটা ঝুমকা, ব্লাশ পিঙ্কের উপর ঝুমকাটা যাচ্ছে। 500 500 মিষ্টি মিষ্টি ছোট্ট ঝুমকা। এটা প্রাইস বলো। अच्छा 300 300 व्हाइटर ऊपर, पूरा व्हाइट और कुछ नहीं है। 300 300। ओके चलो सरालाम। ओके एंड लास्ट वन फॉर द इयरिंग्स 300 300। चलो दैट्स इट फॉर द इयरिंग्स। आप लोग इसे ले सकते हो, बुक कर सकते हो। शुक्ति मैम आर यू देयर प्लिज। लास्टটা একবার দেখা। दिस वन এটা না হোয়াইটটা, ও আচ্ছা ঝুমকাটা। शुक्ति मैम आर यू देयर। तो আমি ব্লু वाला पीस दिखा देती हूँ एक बार, একটু আমাকে জানাবেন। यस 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 ओके थैंक यू। ब्लू में आप ये वाला पीस ले सकते हो। खूब हेवीও নয় বাট সিম্পলও নয়। 1750 was the price। आज के पेज अभी 1600 তে, 1600 তে এই পিসটা অনেকে নিয়েছে বিভিন্ন কালারের। অবভিয়াসলি এই আছে জিনিসটা 1600। এই রে ক্যান্সেল করাটা তো চাপের গো। এটা তো হয়েও গেছে অলরেডি। সোল্ড 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 সোল্ড। কিছু করার নেই। সায়না দিয়ে দিয়ে দিয়েছে আগে। সরি 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 সরি, সায়না দিয়ে আগে এসএস দিয়ে দিয়েছে। রিয়েলি সরি। হ্যাঁ ও হ্যাঁ अच्छा देख लो ये वाला पीस 1600 ब्लू ते जाएगा। ठीक है হ্যাঁ এটা নিয়ে নিতে পারেন। ব্লুতে এডিতেই একটা না না তোমাকে সরি বলছি, কৃতিকা দিকে সরি বলছি। কৃতিকা দেখতে চাইলো কিন্তু সায়না যে তার আগে এসএস দিয়ে দিয়েছে তো দিতে পারলাম না। ओके 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 अच्छा देख लो ब्लू ते एक ही कलर। हाँ ना एक ही कलर आता है। ठीक है ये वाला कलर। प्राइस इज 1600। এই কালারটা এটা কিন্তু খুব হেভি পিস নয় বাট খুব সিম্পলও নয় যে চোখে পড়বে না। দেখে বুঝতে পারছো একটু রয়্যাল লুক দেবে। দিস ইজ দ্য পিস। চাইলে একটু শর্ট করে পরতে পারো এভাবে। ঠিক আছে 1600 ইজ দ্য প্রাইস। ব্লু কোন ইয়ারিংসটা। নেক্সট দেখলে টার্কোয়াইজ 1000 आइस ब्लू 1000 ये रहेगा पीस।
and this is the earrings. হ্যাঁ হ্যাঁ আছে আছে, ওটা আছে 1000. ওকে, দীপিকা পাডুকান সেট, দ্য ফেমাস, এভাবে আসবে। চলো, হ্যাঁ আচ্ছা, ব্লুতে আমি আর একটা দিতে পারি। দিস ওয়ান ইজ অলসো অ্যাভেলেবেল 900। হ্যাঁ হ্যাঁ আছে, ওটা আছে, হয়ে যাবে 900 900। ये वाला भी आप ले सकते हो ब्लू के ऊपर 900। 1100 is the price। 900। চলো, চলো, দ্যাটস ইট আজকের জন্য, এটুকু, আর কিছু নেই। হ্যাঁ ও আচ্ছা, লাস্ট কানে, সরি আই মিস দিস ওয়ান, এই কানেরটা মিস করে গেছি। এটার প্রাইস যাবে হলো 800 800। এই যাবে লুকটা, হুপ ইয়ারিংস এইরকম যাবে পিসটা, অবভিয়াসলি লাইট ওয়েটেড। 800 800, 800 800। I missed this one. কালারটা this is not red, এটা না একটু পার্পেল গোছে, ঠিক আছে। ও আছে পেন্ডেন্টটা, ঝুমকোর আছে না, ঝুমকোর নেই। দিস ওয়ান পেন্ডেন্টে ভিক্টোরিয়ান পলিশে আছে এটা, দেখো না। প্রাইস যাবে 550 550, গঙ্গা যমুনার সাথে ভিক্টোরিয়ান পলিশ। এই 550 550। This is the pendant। কালকে আমার এখানে বড় ফেস্টিভ্যাল, দুর্গা পুরম। ও আচ্ছা আচ্ছা, সমঝা বেটা। ও আচ্ছা তুমি, ওকে ওকে ওকে, ডান, বুঝতে পেরেছি। চলো, টাটা, বাই বাই, গুড নাইট, সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, আর ড্রাফট পেমেন্টটা প্লিজ করে দিও সবাই। দ্যাটস ইট। এটা এটা দাও। এটা কারোর পছন্দ কেন আসলো না আমি সত্যি জানি না, বিকজ এটা আমার খুব পছন্দের, ওই জন্য আমার বড্ড খারাপ লাগছে পিসটার জন্য। এখন আমার পছন্দ আসেনি। ওয়াই দিস ওয়ান, এটা এতটা স্লিক দেখতে, যারা স্লিক চাইছো তারা কেন এটা মিস করছো? মানে এটা অসম্ভব সুন্দর দেখতে, হাতে পেলে তোমরা আরো হয়তো বুঝতে পারবে ভালো। আমি জানি না, প্রবাবলি আমি জাস্টিস করতে পারছি না পিসটার সাথে, এটা দুর্ধর্ষ দেখতে। 1300 এত সুন্দর পিস, মানে খুব হেভি তো একদমই নয়, স্লিকের মধ্যে। पता नहीं आप लोगों को क्यों पसंद नहीं आता। 1300 দারুণ দেখতে পিসটা। সরালাম। তার পয়সা কিছু আছে? না, ব্লুতে হবে। হ্যালো, আচ্ছা, হ্যালো ম্যাম, আই ফিল লাইক টেকিং মেনি অফ দেম, বাট আমি বুঝতে পারছি না। ওকে চলো, টাটা, বাই বাই, গুড নাইট। আমরা দেখা হবে আন্টিগুলো ঢুকিও না, না রাখো। আবার দেখা হবে কালকে রাত 9:30। সবার রেডি হয়ে থেকো ফর মি। ওকে, পার্পেলে কিছু হবে, পার্পেলে দেখালাম যেটা ওইটাই, এইটা ও মাদি, এইটা হবে পার্পেল, এইটা অ্যামেথিস্ট কালার পার্পেলে 1600, একটু হেভি, ঠিক আছে। কাল থাকবে আফগানি কালেকশন, ঠিক আছে। চলো বাই।